निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम गणेश गुरुस्वा शरमनाथाय श्रीपादपदुकाभ्यो नमः। ओम महापुरुषाय पद्मवदन्यासि अच्युतमहाप्रभो नमो नमः। हरि ओम। मोर समस्त गुरु भाता गुरु भगिनी मानक ए अधमर कोटि कोटि अनंत कोटि गुरुस्वामी प्रणाम। वर्तमान समय घड़ी मुहूर्त मनीष उपगत होइछि निजुक निजे वर्तमान बुझी पारु नाहंती जे आमे वर्तमान प्रकृत भगवान किए साधु किए खोजी पाहिबार सूत्र एपर्यंत आमे समस्त हरै बसिछि। आमर जने महापुरुष कहिले खियाल करिण यही पद को खोज ख्यातनामा ब्रह्म पद को खंडी सर्वभीत क्षमा निधि नाथ जानते रखिबे पाद पसार। अर्थात ये कली जुगे जो भगवान आसीबे जो भक्त जीवे सी प्रथम तांको दर्शन करिया को गले सी तांको पादटा को पसारी देवे कहले मो पाद को धर तुम्हें उद्धार पाइब। कहले खियाल करिण यही भाव को खोज ख्यातनामा ब्रह्म पद को कहला खंडी सर्वभीत क्षमा निधि नाथ जानते रखिए पाद पसारी। जो भगवान ने कली जुगे आविर्भाव हे सी गला कि पाद सी देखेबे मो पाद सेवा कर ही तुम उद्धार पाई मो नाम की जपा कर से प्रकृत हूँ भगवान। अच्छा ये जो भगवान ये धरा को आसबे आम खबर पाइबा क्या पाखु आम किए कह ना सी कहले पाइबे खबर साधु संगु जान पाइब खबर साधु संगु जान बोले हीन दिन क्षेत्रवासी बेल अवसान है कहला पाइब खबर साधु संगु जान। बर्तमान साधु संत तो भगवान बेली किए सी जानी ना आम साधारण लोग जे चिन्हबे ये भगवान बेली भगवान किए बेली साधु माने भी जानी ना भगवान बारी समेत अंडाड़ी साउंटी हबारे व्यस्त सी खाली ताकू टेका पकाउछि से कहछि मो गुरु बड़ ये ताकू ही टेका खाली ये साधु जहाँ को कहउछन्ती से खाली टेका पत्र फिंगा फिंगी रे सी ताकू कहउछि ये आकू कहउछि प्रकृत दर्शन पर भगवान को जानी ना। बर्तमान जदि कह ठाकुर कहले सनातनी के सनातन आसिल तुम तो सनातन को मूलू छाड़ी दे तुम खोजु तो क्या प्रथम से जगतर नाथ जगन्नाथ को अनुभव करे। अरे आमे जदि कह हिंदू आम जड़े हिंदू लोक मु जगन्नाथ को बरम शास्त्र भागवत को भल पाए तुम कहले तुम जीवन चर्या भितर भागवत को कई थर मन रखीच तुम्हें जिते घर बाहरी जाऊच सकाळू सेज त्याग कला कौन भागवतर पदे बाणी कहूच मत कहले टिके भागवत बाणी अच्छी ठाकुर आमर कहले कहले धन रे सज्या त्याग टारू सज्या ग्रहण परिवा पर्यंत मत मन पकाउछु तो आमे जते सज्या त्याग करूछु सेते कौन करना जगतर नाथ गोविंद 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 पदु गलुछि म करंद से करंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारी मनम थाउ निरंतर मनम निरंतर थाउ हाकृष्ण बोली जीव हाकृष्ण बोली जाऊ जीव विश्व उद्धार राधा दब यहीटा प्रथम जगन्नाथ संथि आम गुरुस्वामी कहने आम यहीटा करूचु तापर कौन कहूँ ना कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमणि तु गोविंद प्रभात कर दर्शन ये हूँ जगन्नाथ को जी भल पाई सी जान ही केशव किए जे जगन्नाथ को जानी से केशव को जापर ना ये त्रिवार सत्य मो ठाकुर कहले कहले धन रे तो फूल तोलिया मंत्र देछि किंतु ता पूर्व तो तू मंत्र पाई जाइछु आम ठाकुर मत गुरुस्वामी कहले कहले मु कहले ख ना आमे जतले फूल तोलिया ठाकुर मंत्र देला पर ना आत्मा प्रकाश सर्वभूते भोनाथ नमस्ते नमस्ते मु जते फूलटी तोलिया जाउछि मो गुरु कहले मु सेठी नै नमस्कार करूछि कोन को आत्मा प्रकाश सर्वभूते भोनाथ नमस्ते नमस्ते मो फूलटी आनिला बेलु आग नमस्कार करूछि भोनाथ मो परम ब्रह्म परमात्मा अछंती एटा आम अनुभूति रे अछि। आमे आज जिते बेले देह पा पीड़ा होउछि
जदि जगन्नाथ को आम मानिच आम परम शास्त्र को मानिच आम तो मेन मुख्य शास्त्र को जाने शास्त्र को जदि आम भागवत को पढ़ा गुरु कथा को मानिबा ताले भागवत रे निजे ठाकुर तुम पाखे बंधन हो रही आम आज संसार विभिन्न प्रकार कर्म जाऊ घर जो जाऊ डाक्तरखाना कि कुआड़े जाऊँ आम जग कौन कहीकि जाऊ भागवत बाणी कौन कौच आज घर बाहरिक आसिले मुझे आज कटक जी बम्बे जी कौन कौचे এইটাকে আমি নিজে জানো আমি কোন কইগিরি ଯିବା না এ দেহ আজি মো দেহ খারাপ ହେଇଛି ମୁଁ ডাক্তারখানা ଯିବି কোন কইবি না এ দেহ থিলে সর্ব পাই জলে যে সনে চন্দ্র ছাই ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ମୁଁ ডাক্তারখানা ଯାହୁଛି शरीर पीड़ा है किंतु ये देह थे तो सर्व पाई जड़े जेसने चंद्र ये कथा मुझे कहीकि जाऊँगी मुझे अनुभव करुच्ची जगन्नाथ रोग ही मोर यू भल होगा प्रभु को जो अनुभूति आणिल एमती अनेक प्रभु आम के चिंता करुचे गृह कर गृही मेले न रही निरोले आम जो बंधु घर को जाऊच कौच भागवत बाणीटा कौच जो घर बाहरी जीव कौन कह ना ठाकुरे मु मो भौणी घर को जाऊँगी मो शशुर घर को जाऊँगी कि मो मामू घर को जाऊँगी कहीं जाऊँ ना गृह करी गृही मेले न रही निरे ये भागवत बाणी आप कहते अरे कहले सीना जगन्नाथ को जानले सीना कृष्ण केशव को जान आ खाली बेश हेले बाबा किसी काम ना बुझे कि ये कथा को अच्छा आम जो कर्म करुचे समस्ते आम निद्रा जाऊे निद्रा जाऊने अच्छा से निद्रा जो जाऊे तुम जगन्नाथ भागवत को मन पकाउच कौन कहते से भागवत भीतर से बाणी मन अच्छी भागवत कथा कहते प्रकृत भागवत कहीं भल पाती ना भागवत जो भल पानी से जगन्नाथ को कृष्ण को केशव केमी चिन्ह भागवत कहला कर्म मुझे संजे राति सेजु को जाऊँगी मु प्रभु को जनाऊँगी कर्म भागवत बाणी की कहूँ प्रथम कर्म कषण देह सहे अरण्य अजग्र पाए प्रभु मु कर्म करी मो शरीर असुस्थ हो जाइए मु खाईदेली शोली तोते ही तु रक्षा कर मु छार मनीष मातर प्रभु मते राति सारा जगी रही एक मु मन बड़ा कथा कहूनी ये पूरा प्रकृत जगन्नाथ संस्कृति भल पा प्रत्येक जगन्नाथ को बाणी की तू नित्य दैनंदिन कर्म कर कर्म करणे फल पाए प्राणी ता अवश्य गुंजे आम जदि कर्म न करिबा वास्तव रूप से जगन्नाथ को जदि न पाई थांती प्रथम जीवन गोटे उद्देश्य हूँ प्रथम उद्देश्य पचारि बुझी पारे प्रथम ठाकुर को केशव नारायण को प्रथम जानी नी कि भी विश्वास कर जिते मु प्रथम जगन्नाथ को बहुत भल पाए बुझे भागवत को मुझे भल जिते मुझ जगन्नाथ मो देह एमती असुस्थ होता 14-15 दिन मुझे ज्वर पड़े उठी रही मो स्त्री दिने मत कहला कहला तमें सब ठाकुर 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 कौन देवे मु कहली कहीं दबा गुना से कौन किसी दियंती मुझे ठाकुर को जगन्नाथ को अभिमान मारी कहली मुझे प्रभु जो दियकर एत अभाव हुंडी हंडा बड़ दांडे सी किस देव मो दुख फेड़ परदान नीति हुंजे मो जगतनाथ जगन्नाथ को क्षमा करी मत जगन्नाथ अभिमान मारिक कहली ए कथा कहला राति से दिन दिन से 20 टंकार मजूरी जड़े 100 टंका आनिक मत देगला कहला भाई तुम दिह भल है मोर बर काम कर तुम जा सुझीज माने मुझे जगन्नाथ को कोटि कोटि नमस्कार करली माने एते भाव बिड़ेली जगन्नाथ तापर राति रे मु देखली जे जगन्नाथ से निजे केशव आसी मते कहउजंती धन रे मु संसार को आसी किछि नेबा पाई नुहे कि किछि देबा पाई नुहे आ जहा दे जीवी से तुम साधना पथर मार्ग अति सहज रे तुम भगवान को पाखरे पहुंची पारिबो ताही चेतना ज्ञान से मुझे जानिली मुझे जगन्नाथ को जप करुली जगन्नाथ 3टी बीज को मुझे जप कर से बीज मंत्र कथा कहवा कथा नुहे कहीं कहले ना आजिकल से मंत्र गुड़ा फुत फात फोपाड़ी दौरान अरे से मंत्र तुम सब आनिल कौटू जो अक्षर सब कौच गोटी आगे आनिल कौटू ताकू जो मुनि ऋषि माने साधना करी जुग जुग तपस्या करी से अक्षर तत्व को धरा को आनिले आमको देले आमे तो गुप्त रे रखिबा आमे आज मीडिया वाले फोन माध्यम से अक्षर गुड़ा फोपाड़ी दौच फुत बात फोपाड़ी दबा बाजा तुम भीतर ज्ञान उदय हम से अक्षर गुड़ा गुप्त रे रख जो गोटी गोटी अक्षर गुरु देते आम जगन्नाथ त्रिबीज शक्ति जो 3टा अक्षर को से जप करुली जप कर
ପରେ ତାପରେ ଏକ ତତ୍व ଆସି ଖେରିଲା ସେ ଯୋଉ ଓଙ୍କାରଟା ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉ ଅକ୍ଷର ନା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମା ଇଏ ତିନି ଜଣ ଏକତ୍ର ହେଇ ସେ ଅକ୍ଷର ତତ୍ୱକୁ ଫେରିଲେ ସେ ଅକ୍ଷର ତତ୍ୱଟି ମୋ ଭିତରେ ଦେଖା ହେଲା ହଁ ନା ଠାକୁର ବି ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଧନରେ ତୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନାମ ମଜାଗତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁ ଲଲାଟ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତିମଣ୍ଡଳରେ ଶୂନ୍ୟ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହଉଥିବାକୁ ତୁ ମତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ପ୍ରକୃତ ମୋ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କେତେ ମହାନ ସିଏ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଅନୁଭବ ସୂତ୍ରରେ ଆଣିନି ମୁଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଏବେ ବି ଭଲ ପାଇଛି ଆଉ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଛି ତାଙ୍କ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଭିନ୍ନତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ କିଛି ଭାଇ ମାନେ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ନିଜକୁ କଳ୍କି ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ ନାଁରେ ଭଣିତା କରି ନିଜେ ଲେଖି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ନାଁ ଦେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଜଣକୁ ସଜଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ନୁହେଁ ତାକୁ ସଜେଇ ଦିଆଯାଉଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶ କଣ ଅଛି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 1955 ମସିହାରେ ଯୋଉଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଭକ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଋଷିମୁନି ମାନେ ପତିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ଯୁଗର ମୀମାଂସାର ଯୋଉ ସୂତ୍ର କଳି ଯୁଗର ମୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣର ଯୋଉ ସୂତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଗଲେ କଳିର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଳିର ଯୋଉ ସ୍ତର ସେଇ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରେ ନୂତନ ବିଧିବିଧାନ ଦେଇଗଲେ ଯେମିତି କଳିର ଜୀବ ସହଜ ସରଳ ଉପାୟରେ ମୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ପଥରେ ଯାଇପାରିବ ତେବେ କିଛି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦରେ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ସଜଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ନା ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଲେଖା ଅଛି ନା ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ ସ୍ଥୂଳରେ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ନା କାରଣରେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ରୂପରେ ସେ କୋଉଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେନି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଧାରରେ ବି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପଢୁଛେ ଯେ ଠାକୁରେ ଆଜାନୁ ବାହା ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତ କଳାରେ ସେ ଯିଏ ଠାକୁରେ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ସମସ୍ତ କଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତେବେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଜଣକୁ ଭଗବାନ ଭାବି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଶରଣାପନ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯାହା ବତଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଥ ବଣା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପଥ ବଣା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶ କଣ କାମୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ମନ କେବେ ହେ ନୁହେଁ ସଂଯମନ ଭାଗବତ କୁହନ୍ତିନି କାମୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ମନ କେବେ ହେ ନୁହେଁ ସଂଯମନ ନିତ୍ୟ ଭ୍ରମନ୍ତି କାମ ଭୋଗେ ଅଗ୍ନିଜେଶ ନିଘୃତ ଯୋଗେ ଆଉ ଯିଏ କାମୀ ପୁରୁଷ ପୁରା କାମନା ଅଛି ସିଏ କହିବେ ଏଇ ବାବାଜୀ କତିକି ଇଏ ଆର ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ବାବାଜୀ ଇଏ ବାବାଜୀର ଏତେ ସୁନା ଏତେ ମୁଦି ଏତେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛି ଇଏ ପ୍ରକୃତ ବାବାଜୀ ଆଉ ସବୁ ବାବୁ ନେଇ ଆରେ ଚିତା ତିଳକ କହୁପୁନି ନଘେନୁ ଥାଏ ଯୋଉ ମୁନି ପ୍ରକୃତ ଅଟେ ସେଇ ଜ୍ଞାନୀ ତାକୁ ନ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବ କୋଉଠୁ ଯିଏ ଗେରୁଆ ବସନ ପିନ୍ଧିଲା ହେଲା ସେ ପାଦ ପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ସଂସାର ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ କିଏ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଏ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଗଲେ ଚିନ୍ତା କଲ ସେଇଟା କଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବାର କଥା କି ନା ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯାହାକୁ ଏତେ ତପସ୍ୟା କରି ପାଇଲେ ସିଏ କଣ ତମକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଦେଇଦେବେ ସେ ତା ଦେହରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଅପସନ ବି ରଖିଲେ ବୁଝିଲେ ଯେମିତି ଆମ ପାଠ ପଢିଲେ କିଛି ଅପସନ ଅଛି ପ୍ରକୃତ ଠିକ ଟାକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ରଖିଲେ ମହାପୁରୁଷ ନା ପ୍ରକୃତ ତୁ ପାଠୁଆ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ସିନା ସେ ପାଠ ତାକୁ ଧରିବୁ ପ୍ରକୃତ ଇଏ ସାଧୁ କି ଯୋଗୀ କି ଯାଦୁ ଆଜ୍ଞା ଏଥିନାଗି ସିଏ ଆମର ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଦେଲେ ନହେଲେ ତ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଠାକ ଆମକୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ କପି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା କପି କରୁଛୁ ଆଉ କଣ ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସାଧନା କରିଦେଲେ ଯେ ସିଏ ଛାଡିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ କେତେ ଦୂର ତୁମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କେତେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛ କେତେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅନୁଭବ କରିଛ କେତେ ଭାବ ବିଭଳିତ ହେଇଛ ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଗୁପ୍ତରେ ଆଉ କିଛି ଦେଇକିରି ସେ ଛାଡିଦେଲେ ସେ କାହିଁକି ଏତିକ କଲେ ନା ତୁମ ମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପରଖ କରିବାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହୁନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯିଏ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉ କହିଲେ ପାଦ ପଖସାରି ଯୋଉଠି ଯିବ ଆମର ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଳି ପଡିଥିଲେ ହାତ ବଢେଇଲେ ଭଗବାନ ଯେ ଉଠି ଆସ ଭୀମ ଭୋଇ ତ କହିଲେ ହେଇ ହାତ ବଢେଉଛ କଣ ମଣିଷ ହାତ ବଢାନ୍ତି
ସାଙ୍ଗସାଥି ବୋଧେ ମୋ ପଡିଶା ଲୋକ କିଏ ବୋଧେ ତମେ ହାତ ବଢଉଛ। ମୁଁ ତମେ ହାତ ଧଇଲେ ଯିବିନି ଯଦି ତମେ ଭଗବାନ ନା କଣ ଗୋଡ ବଢା। ସେଠୁ ଗୋଡ ବଢେଇଲେ କୂପ ଭିତରୁ ଭଗବାନ କହିଲେ କାହିଁ ଗୋଡ ବଢେଇ ନା ମୋର ଗୋଡରେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଡ ଧରିଲେ ଉଠିବାକୁ ମତେ ସହଜ ହବ କାହିଁକିନା ହାତ ଖସିଯିବ ଗୋଡଟା ଚଉଡା ଏଟା ଆଉ ଖସିବନି। ମାନେ ସିଏ ଦେଖ ଭକତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କେମିତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ହିଁ କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଆସିବେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ହେବେ ପାଇବ ଖବର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଜାଣ କିଏ ନା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ ଧରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖବର ପାଇବ କିଏ କବେ ନା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପାଇବେ। ସିଏ କେମିତିଆ ପାଇବେ ନା ସିଏ ଇଏ ଧରାରେ ଗଲା କିଣି ପାଦ ବଢେଇ ଦେବେ। ଦେଖୁନ ମୋ ଚରମନାଥ କତିକି କହିଲେ ମୋ ପାଦ ନେଇଯା ଘରେ ପୂଜା କରିବୁ ତୋରା ମତେ କହିଲେ ପାଦ ନେଇଯାଉନୁ ମତେ ଠାକୁର ପାଦ ଯାଚ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାଦୁକା ନେବିନି ମୁଁ ପାଦ ନେବି ଠାକୁର ମତେ ପାଦ ଦେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭାବନାରେ ଭୁଲିଛେ ଆଜି ସଂସାରରେ କାମନା ବାସନା କରିଯିଏଛୁ ନା ଅଭାବ ସ୍ୱଭାବ ବଢିବ ଭଣେ ଆତ୍ମାରାମ ଜଗତ ଜୀବନ ଚଷା ହୁଡିଲେ ବରସେ ଖୋଜିବ। କାମନା ବାସନା କରିଦଉଛି ଚୁନା ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ଆରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତ ବାଣୀକି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଜୀବନରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ ବାଣୀକି ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉନା ଆମ କର୍ମ କରଣୀ ଭିତରେ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କେତେବେଳେ ଭାବିଛେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ ଘରୁ ମଧ୍ୟ କୁଆଡେ ମୂଲ ନାଗିବାକୁ ଯାହାବି ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯା ଆମେ ଭାଗବତ ବାଣୀ କଣ କହୁଛ ଧନ ଜନେ କର୍ମ କରି ଧନେ ପ୍ରାପତ ନର ହରି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଯାଏ କାମକୁ ମୁଁ ଆଗେ ପ୍ରଥମ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ଧନ ଅର୍ଜନ ବା ମୁଁ କର୍ମ କରି କର୍ମ ପ୍ରାପତ ନର ହରି। ମୁଁ କାମ ନ କଲେ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ମୁଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆ ଦ୍ୱାରା ତୋତେ ହିଁ ଲାଭ କରି ମୋ ସଂସାର ବଞ୍ଚିବି। ଏ କଥା ମୁଁ ଘରୁ ନ କଲେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛି ସେଥିଲାଗି ତ ମୁଁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ବିଷୟ କହୁଛି ଯେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ କେଶବ ସିଏ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଲଗା କେବେ ହିଁ ଦେଖିନି। ଆଉ ମୋର ବି ଠାକୁର ବି ନିଜେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇ ସେ ପରିଚୟଟା ଗୁପ୍ତରେ ତାକୁ ପାଇବା ଅତି ସହଜ ସାଧନା କଥା ନୁହଁ। କହିଲେ ଭକ୍ତ ସୋମନାଥ ଧ୍ରୁବ ସହିତ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମିଳନ ହୋଇ କହିଲା କୋଉଠି ହବ ନା ବଗାରରେ ହବ। କହିଲା ଭକତ ସୋମନାଥ ଧ୍ରୁବ ସହିତ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମିଳନ ହୋଇ ଏ ଠାକୁର ମତେ କହିଲେ ଧାରା କାହିଁ ଦେଇନଥିଲି ଜାଣିଲୁ ମତେ ଧରା ଦେଇଛି ଆଗକୁ ଧରା ଦେବି ତୋତେ ଏଇଠି ଏ କାମଟା ତୋ ମାଧ୍ୟମରେ ହବ ବୋଲି ରହିଛି। ଆଉ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ କଥାକୁ ବି ଯିଏ ଇଏ ଭାଇ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏ ଭାଇର ଗୁଣଟା କଣ ପ୍ରକୃତ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମୋ କେଶବ ଭିତରେ କେତେ ଭିନ୍ନ ଦେଖିନି। ଆଜି ମୁଁ ଏବେ ବି ଛାତି ପଟେ କଳିକି ଆସିବ ସେ ମତେ ଦେଖିଲେ ଡରିବ ବା ଏଇ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଯାଉଛ କି କଳିକି ଯଦି ଆସିବ ସିଏ ମତେ ଦେଖିଲେ ଡରିବ କାହିଁକି ଜାଣିନ କଳିକି କିଏ ଜାଣିଛ କି ଠାକୁର କହିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଇଛି ତୁ ସାଇତି ରଖିଛୁ ବା। ଶଙ୍ଖ ବଜଉଛ ତମେ ଶଙ୍ଖ ବଜଉଛ ନା ଘରେ ହାରମୋନିୟମ ବଜଉଛ ଆଉ ହାରମୋନିୟମ ଟା କେଁ କେଁ କଲେ କେମିତିଆ ବାଜେ ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ମହୁରୀ ବଜେଇଲେ କେଁ କେଁ କଲେ ଭଲ ପାଇବେ ଆଁ ଆଚ୍ଛା ତୁରୀ କାନଟା ବାଜିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱର ଅଛି ନା ନାଇଁ ସେମିତି ତମେ ଶଙ୍ଖ ବଜଉଛ କଣ ସ୍ୱର ଦଉଛ। ମୋ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଧନରେ ମୁଁ ତତେ ଯାହା ଦେଇଛି ତୁ ବି ତାକୁ ଫୁଙ୍କୁଛୁ ମତେ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛି ନା ତା ଭିତରେ ମୋ ଗୁରୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ନା ପିମ୍ପୁଡିଟା ହାଉ ତା ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲାଟା ଶଙ୍ଖ ଦ୍ଵାରା ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲା ବେଳେ ବି ସହିତ ଅଛି ଏ ଭାବନା ରହୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଚରମନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ତିନି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ଵିତୀୟ ନାସ୍ତି ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଦର୍ଶନ ଯୋଉ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମିଳନ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ କେମିତି ହେଲା ତ୍ରିଶକ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ପ କହୁଥିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାମହିମା ଏ କଥା ଅନେକ ଥର କହିଛି ଗୋଟେ କଥାରେ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ୍ରିବିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଜପ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ଯେତେବେଳେ ମଜ୍ଜାଗତ ହେଇଗଲା ଏକ ଅକ୍ଷର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ଏକ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଇକିରି ସେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ତାର ରୂପ ହିଁ ମତେ ଶୂନ୍ୟ ଅକ୍ଷରରେ ଦେଖା ହେଲା। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ଏବେ ବି ରଖି ସେ ହଉଛି ତ୍ରିଶକ୍ତି ଯୋଗ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମିଳନର ଶକ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଇଏ ୱାର୍ଡରେ ଦେଖ ସେ ଓಂ ଦେଖିନଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଓಂ ଦେଖିବେନି କାହିଁକିନା ସିଏ ଓಂ ର ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁର ଚରମରେ ଲେଖିଥିବା ଉପଦେଶ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ତତ୍ଵ ଗୁଡା ଖେରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚରମରେ ଠାକୁର କଣ ସବୁ କଣ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ କଥାଟା କିଛି କୁହନ୍ତୁ।
गुरु भाई भौणी मानकु मोर मोर समस्त गुरु भातृत्व गुरु भगिनी मानकु अनेक अनुभव करुची गले भी सेमानक भितर अनुभव करुची किछि लोकक भितर भावना अछि जे मु ठाकुर गुरुस्वामी के कतरु धारा नहीं आसीछि कि मु धारा रे अछि मोर किछि असुविधा हबनी ये सब भावना को छाड़ी दियो मन को सब बेले राधानुभाव रे सजे ही नियो राधानुभाव कर तुमे सदा सर्वदा मंत्र ताको जो गुरुस्वामी जो बीज मंत्र देइचंती ताको जेते संभव सूक्ष्म जप कर सूक्ष्म जप करिबा द्वारा धीरे धीरे तुमरो नामटा मजागत हो जिवो मजागत हैला परे पुणी सी नाम धीरे धीरे तुम मानस पटरे खेली खेली ललाट चक्र रे जाइकरी ज्योति दर्शन जेतले हबो तुमे जानिबो गुरु बीज मंत्र सिद्धि हेई गला आउ तुमर आवश्य ठाकुर कौन कहले कहले सिद्धि हैला परे आउ किछि दरकार कि रे धन सेटा को सिद्धि करिया दरकार एक कथा कह कथा आम से अनुभूति पाइचु साधना द्वारा देखीचु से नाम को सिद्धि करिथिबा हेतु से कथा कहू जो बीज मंत्र को देइचंती आपर कौन हम ना एतिक हैला परे निज भितरे जेते अहंकार जेते मान गर्व ये सब माटी रे मिसी जिवो सब तुच्छ लागिवो समस्त को खाली अनुभव करिवो जे ये समस्त विचलित दुनिया रे समस्त अछंती खाली मु ही चंचल चंचलना स्थिर रही गुरु को उद्देश्य रे गुरु भाई भौणी मानकु पई टिके उपदेश कोन दियंतु ठाकुर कोन सब बाणी सब तम कहले जहा पाई नहीं संसार जोगी ताहा पाई गले कामना भोगी कामना वासना पूर्वर भोग धर्म धारा धरी छड़ा रोग अज्ञान रोगटी छाड़िब जेबे चरम नाथ को पाइब तेबे बुझिपारे कि आर माने होउची माने आमर पूर्व जन्मर सुकृत फल पुण्य फल द्वारा आमे भगवान को सहित जोड़ी हेइचे परमात्मा के सहित संयोग स्थापन करिचे से आमको बीज मंत्र माने कौन स्वयं संपूर्ण से आमको धरा दे देइचंती तुमे कहले से बीज मंत्र आमे सिद्धि कले आमे हिला से आम पाखे पाखे रही जिवे आमे जेतले से तांकु साधना न करिबा तांकु अनुभव सूत्र रे न आनिबा जे प्रकृत कथाटा सत्य सी किए बेली एतिक जदि आमे करि परिया ताले भगवान को आमे सब बेले अनुभव करि परिबा से पाखे पाखे अछंती है न दिसुचंती के आबरी रहिचंती से सदा सर्वदा अछंती एटा ही निश्चित विश्वास कर खाइले सोइले बसिले एटा केते भाव प्रत्येक क्षण फूल तोड़ हो झाड़ा जीवा हो बसवा हो हसवा हो प्रत्येक मध्य दुबटी छिड़ेला बेले प्रभु को मन पकेवा दरकार को मंत्र दुबटा छिड़ा होती से मंत्रटा को अनुभव